आइए सुनते हैं शमशान घाट की एक खौफनाक कहानी। मेरा नाम हारिस है और ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये कोई फिल्म, नावल या अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी रात का सच है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात आज से तकरीबन 7 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके में है। वहां से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर एक पुराना शमशान घाट है जो कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रहा है। बचपन से ही मैंने इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनी रखी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को जलती हुई लाशों के बीच भटकने वाले साए देखे जाते हैं और कभी-कभी कोई ऐसी आवाज आती है जैसे कोई रो रहा हो या किसी को बुला रहा हो। कुछ लोग ये भी कहते थे कि बाज लाशें जलते-जलते अचानक खुद ही उठ बैठती हैं, जैसे उनमें फिर से जान आ गई हो। उस दिन शाम के वक्त गांव में एक जनाजा आया था। एक नौजवान लड़का, उम्र बमुश्किल 22 साल, जो शहर में एक हादसे का शिकार हो गया था। गांव वालों ने तय किया कि रात को ही उसकी आखिरी रस्मात होंगी, क्योंकि लाश खराब होने का खदशा था। मेरा दोस्त अमान, जो मेरे साथ बचपन से खेलता आया था, उसने मुझसे कहा, चलना आज हम भी देखते हैं रात को शमशान घाट कैसा लगता है। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अजब सा तजस्सुस था। हम दोनों रात 10:30 बजे के करीब चुपके से घाट की तरफ निकल गए। रास्ता सुनसान और हौलनाक था, बस झिंगरों की आवाज और की उल्लू की भिनभिनाहट। जब हम वहां पहुंचे तो दूर से ही लकड़ियों की भड़कती आग नजर आ रही थी। कुछ लोग धूप की ठंडक में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। जलती लकड़ी की बू और लाश की जलने की नागवार खुशबू फिजा में घुली हुई थी। मैं पहली बार इतने करीब से किसी लाश को जलता देख रहा था। दिल बोझल हो गया, लेकिन नजर हटाने की हिम्मत नहीं थी। जब रस्मात खत्म हो गई, लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। हमने सोचा कि सबके जाने के बाद थोड़ी देर और रुकते हैं, ताकि देखें कि यहाँ वाकई कुछ होता है या नहीं। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। आसमान पर आधा चांद और चारों तरफ गहरी खामोशी। शमशान घाट के इर्द गिर्द लंबे पीपल और बरगद के दरख्त खड़े थे, जिनकी जड़ें जमीन को पकड़कर जैसे किसी मुर्दा को ना छूने की कसम खाए बैठी हों। हम दोनों लकड़ी के एक पुराने बेंच पर बैठ गए। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा, हारिस। मैंने अमान की तरफ देखा। तुमने सुना? वो हंस पड़ा। डराना वहम है। लेकिन वो आवाज बार बार आई, हर बार थोड़ी करीब, और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, नहीं। हम दोनों अभी उस सोच में थे कि पीपल के दरख्त के नीचे एक धुंधला सा साया हिलता हुआ नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने अमान से कहा, चल चल चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम उठे, वो साया अचानक गायब हो गया और उसी लम्हे हमारे पीछे से हंसने की एक ऐसी आवाज आई जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ना मर्दाना ना जनाना, बल्कि कुछ बीच का, और बहुत भयानक। हम भागने लगे, लेकिन भागते भागते मैंने देखा कि जलती हुई चिता के पास वही नौजवान खड़ा है जिसकी अभी कुछ घंटे पहले आखिरी रस्मात हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ नीले, और वो सीधा हमें देख रहा था। मैंने अमान का हाथ पकड़ा और पूरे जोर से भागने लगा। रास्ते में अचानक अमान का हाथ मुझसे छूट गया। मैंने पलटकर देखा तो वो जमीन पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया हो। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जोर जोर से चीख रहा था, ये मुझे नीचे खींच रहा है, ये मुझे ले जा रहा है। मैंने पूरा जोर लगाया और उसे खींचकर वहां से निकाला। हम गांव वापस पहुंचे तो उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था और पाँव पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने दहकते अंगारों में दागा हो। सुबह जब हमने सबको ये बात बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था रात को वहां नहीं जाना। शमशान घाट की राख में कुछ ऐसे हैं जो अपनी मौत कबूल नहीं करते, और जो भी उनके रास्ते में आता है वो उसे अपने साथ खींच लेते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, असल डरावनी रात तो अभी बाकी थी। उस रात के बाद अमान की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। पहले तो उसके पाँव के जलने वाले निशान ठीक ना हुए, बल्कि काले होते गए। फिर वो रात को अजीब अजीब बातें करने लगा। कभी कहता वो आ गया है, कभी अचानक उठकर कमरे के कोने में देखने लगता, जैसे वहां कोई खड़ा हो। 2 दिन बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया।
اس کی ماں نے بتایا کہ رات کو وہ اکثر اٹھ کر شمشان گھاٹ کی طرف جانے لگتا ہے اور جب کوئی روکتا ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، بھاری کرخت اور ایسی کے سن کر جسم میں کپ کپی دوڑ جائے۔ تیسری رات میں امان کے گھر گیا تاکہ اس کے پاس رہوں۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی، سیدھا سامنے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، امان؟ اس نے بغیر پلک جھپکائے کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں ڈر گیا لیکن میں نے اسے پکڑ کر بٹھائے رکھا۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور لاٹین کی لو بجھ گئی۔ اندھیرے میں مجھے صاف سنائی دیا وہی ہنسی جو شمشان گھاٹ پر سنی تھی۔ اگلے دن میں گاؤں کے ایک بزرگ بابا شفیع کے پاس گیا۔ انہوں نے میری پوری بات سن کر کہا، یہ شمشان کی بھٹکی ہوئی آتما ہے، وہ جس کی موت اچانک ہوئی وہ اپنی چتا سے دور نہیں جا پاتا۔ اگر کوئی اس وقت وہاں موجود ہو تو وہ اسے اپنی جگہ پر کھینچتے ہیں۔ امان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا علاج کیا ہے بابا جی؟ بابا شفیع نے گہری سانس لی، علاج ہے لیکن اس کے لیے تمہیں دوبارہ وہاں جانا ہوگا، اس کی راہ کو پانی میں بہانا ہوگا اور یہ سب رات کو کرنا ہوگا جب وہ تمہیں دیکھ سکے۔ رات کے 11 بجے ہم 3 لوگ، میں، بابا شفیع اور ایک اور شخص، ہاتھ میں تیل کے چراغ اور گنگا جل لیے شمشان گھاٹ کی طرف نکلے۔ راستے میں ہر درخت، ہر سایہ ہمیں دیکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہم پہنچے تو جگہ بالکل سنسان تھی، لیکن زمین پر اب بھی وہ راکھ موجود تھی جہاں امان کی چتا جلی تھی۔ بابا شفیع نے منتر پڑھنا شروع کیا اور راکھ کو ایک لوہے کے برتن میں ڈالنے لگے۔ منتر کے بیچ اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور چراغ بجھ گئے۔ اندھیرے میں نے دیکھا وہی نوجوان سفید آنکھوں کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس بار وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ بابا شفیع نے زور سے کہا، نظر نیچے رکھو، اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ لیکن جیسے ہی میں نے پلک جھپکی وہ اچانک میرے بالکل سامنے تھا۔ اس کے چہرے سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بابا شفیع نے گنگا جل اس کے اوپر چھڑکا اور منتر پڑھتے ہوئے راکھ کو پاس کی ندی میں بہا دیا۔ اس لمحے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ نوجوان ایک لمحے میں دھوئیں میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ ہم گاؤں واپس پہنچے تو امان سو رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے پاؤں کے نشان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن ایک بات آج بھی میرے دل کو دہلا دیتی ہے۔ جب ہم ندی میں راکھ بہا رہے تھے میں نے صاف محسوس کیا کہ کسی نے میرے کان کے قریب آ کر کہا، اب تمہاری باری ہے۔